समस्त आंतरिक नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मानक प्रत्येक आउ गोटे वीडियो को स्वागत। आज वीडियो रे आपन को अबशालोम कबर को देखैबी जे कि दाऊदंकर पुत्र थिले। अबशालोम होउछन दाऊदंकर तृतीय पुत्र। तांकर कबर आज केउठी अछि के अवस्था रे अछि आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। तबे ए दाऊदंकर पुत्र ए जो अछंती अबशालोम कबर जीवा पई हेउची रास्ता अटे। आ अल्प समय परे आमे माने सही जगह जाई पहुंचीबा जो जगह अबशालोम को कबर दिया हेछि। तबे प्रिय बंधुगण ए अबशालोम को विषय जानिया निमंते जदि आपण चाहुचंती तबे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को खोलंतु आ द्वितीय सामुएल खोलंतु। द्वितीय सामुएल तार 13 पर्व 19 पर्व भितर अबशालोम को विषय लिखा अच्छे। से किए कौन करुले केमती मरले समस्त डिटेल सेठार लिखित अच्छे। वर्तमान बंधुगण आपण स्क्रीन रे आपण जहाँ देखौछंती ये होची से अबशालोम कबर। आज एमिति देखा जाउची आ सही समय कबर किसी अलग देखा जाउथबो निश्चय। तापर जेहेतु कबर को सुरक्षित करिक रखा जाइछि सेथि पई हुए तो आज एई परि देखा जाई थाई पारे। से जा भी हो किंतु एकथा सत्य जे दाऊदंकर जने पुत्र थिले तांको नाम होछि अबशालोम आ तांकर कबर होछि एठी। तबे दाऊदंकर पुत्र अबशालोम आ जदि आमे तांको विषय रे जदि आमे माने जानिबा तबे राजा दाऊदंकर पाखकु जे माने विचार करिवा निमंत आसुथिले माने न्याय पाइबा पय आसुथिले राजा को निकटको अबशालोम कोन करूथिला से मानको धरकी आलिंगन करूथिला चुम्बन करूथिला आ सेमानको मन को हरण करूथिला। आ से कहूला आ राजा को पाखरे कौन से उपयुक्त व्यक्ति नहांती आ मो जदि राज्यर शासनकर्ता हुंते तबे प्रजा मान को उपयुक्त न्याय मो दियंती लोक मान को उपयुक्त न्याय मो दियंती एमिति चिंता करूथला अबशालोम एमिति कहूथला मध्य। आ जो बारंबार लोक मान को ये कहला से लोक मानकर मन को मध्य से हरण करथिला ता मते बाइबल लिखा अछि। देखो बंधु कोन ये होची कबर अबशालोम कबर जाकि आपनकर आखि सामने रे अछि। आ अबशालोम अर्थ होची फादर ऑफ पीस शांतिर पिता। अबर माने होची पिता शालोम मान होची शांति। विशेष करी मोटामोटी भाव में अबशालोम माने होची शांतिर पिता। तबे एइटार जहाँ लिखा होची आपण एई वीडियो को पोस्ट करी पढ़ी पारिबे। अबशालोम के विषय कौन कौन लिखा होची तबे एई अबशालोम कबर को आमाने चारिपटु टिके देखि नवा कि भली देखा जाउची। तबे प्रिय बंधुगण देखंतु अबशालोम कबर आज एमिति देखा जाउची। ये होची कबर चारिपाख। अबशालोम कबर चारिपाख एमिति देखा जाए ऊपर तल चारिपटे आपण देखंतु आपनकर सामना रे ही वीडियो रही अछि। तबे ख्रीष्टान वीडियो भाई और भौणी माने आज मत एठा को अनेक आसंती ए जगह को देखिबा निमंते। आ जदि आपण केबे पूर्वर ए जगह को जाइचंती तबे मते कमेंट करंतु जा फल रे मो भी खुशी हेबी। आ राजा दाऊदंकर पुत्र अबशालोम बाइबल रे अन्य एक चरित्र अटे
ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଠ କଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 13 ପର୍ବରୁ 19 ପର୍ବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ କଲୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବାଟା ଏକ ବହୁତ ଖତରନାକ ବିଷୟ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଡ଼କୁ ପୁରେଇବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା କଥା ନୁହେଁ। ଉଠିବା ତ ଛାଡ଼ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅବସାଲମ କିପରି ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇକି ମରିଗଲା, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉଠିଲା, ନିଜର ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗଛରେ ଝୁଲି ହୋଇକି ରହିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯାଉଥିଲା, ଘୋଡ଼ା ତ ପଳାଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଗଛର 2ଟି ଶାଖା ତା ବେକରେ ଆସିକି ଏମିତି ଅଟକିଗଲା, ସେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଝୁଲିକି ସେ ମରିଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ରାଜା ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଟିକିଏ ହେଲେ ହସ୍ତ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ ସାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ସେ ହୁଏତ କିପରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତରଫରୁ ହୋଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମକୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଅବସାଲମ କବର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପରି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ବାଇବେଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ, ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅବସାଲମଙ୍କ କବର, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ତା ଭିତରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
पुणी देखा आपण सहित आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय आगामी अध्याय आमे आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय को आलोचना करिबा। नमस्कार।